पुराने ज़माने की बात है। मुल्क शाम के एक शहर में एक सौदागर रहा करता था। उसका एक ही लड़का था जिसका नाम था हाकिम। सौदागर ने दिन रात मेहनत करके एक एक पाई जमा की थी और अब उसका शुमार उस शहर के अमीर तरीन लोगों में होता था। मगर इसके बावजूद भी सौदागर बड़ी सादा जिंदगी बसर करता और हाकिम को भी हद से ज्यादा बढ़ने नहीं देता था। जब सौदागर का इंतकाल हुआ तो उसकी सारी जायदाद हाकिम को मिली। इतनी दौलत पाकर उसकी आंखें फट गईं और वो बाप की खून पसीने की कमाई दोनों हाथों से लुटाने लग गया। उसकी हवेली में दिन रात खुशामदी दोस्तों का मेला लगा रहता। रोज शहर के किसी न किसी अमीर आदमी या किसी अफसर की दावत होती जिस पर वो दिल खोल कर पैसा खर्च करता। आहिस्ता आहिस्ता वो सब रुपया पैसा और जमा जत्था खत्म होने लगा। एक दिन ऐसा भी आया जब उसके पास फूटी कोड़ी भी न बची। जब उसके दरवाजे पर फाकों ने दस्तक दी तो उसने अपनी जायदाद बेचना शुरू कर दी। लेकिन लक्षण फिर वही के वही रहे। फजूल खर्ची में कमी उसने ना की। चनाचे वही हुआ जो होना चाहिए था। धीरे धीरे तमाम जायदाद बिक गई और वो कोड़ी कोड़ी का मोहताज हो गया। 2-3 फाके किए तो नानी याद आ गई। सोचा कोई काम करूं और किसी तरह अपने पेट का दोजख बढ़ूं। लेकिन काम तो कोई आता नहीं था। न चार मुंह पर कपड़ा लपेटकर न चाहते हुए भी मंडी में गया कि वहां पर मजदूरी ही कर लूं। लेकिन वहां तो पहले से ही मजदूरों की भीड़ लगी हुई थी। उसे किसी ने काम न दिया। नया जानकर सब लोग उसे आजमाने में हिचकिचाहट से काम ले रहे थे। हैरान परेशान दर बदर हाक बसर फिर रहा था कि एक बूढ़े आदमी पर नजर पड़ी जो बड़ा कीमती लिबास पहने हुआ था। गौर से देखा तो शक्ल जानी पहचानी लगी। करीब गया तो खुशी से उछल पड़ा क्योंकि ये उसके रिश्ते का चाचा अब्दुल हमीद था जो तिजारत के सिलसिले में अमूमन शहर से बाहर रहता था और बरसों में एक आध बार ही उसके घर आता था। हाकिम दौड़ता हुआ शेख के पास गया और बड़े अदब से उसे सलाम किया। बूढ़े ने उसे सर से पांव तक देखा और हैरान होकर पूछा, अरे हाकिम तुम, मगर तुमने ये क्या हालत बना रखी है? हाकिम ने चचा को अपनी दुख भरी कहानी सुनाई और फिर सर झुकाकर बोला, अफसोस, मुझसे ज्यादा बदनसीब इंसान इस दुनिया में कोई ना होगा। शेख अब्दुल हमीद चुपचाप हाकिम की बात सुनता रहा और जब वो खामोश हुआ तो बोला, खैर जो हुआ सो हुआ। अब तुम मेरे साथ चलो और काम में मेरा हाथ बटाओ। अगर तुमने मेहनत और दयानत से काम किया और बुरी सोबत में ना पड़े और शरीफों की तरह रहे तो दुनिया का कोई दुख तुम्हारे पास ना भटक सकेगा। अंधा क्या चाहे, 2 आंखें। हाकिम राजी हो गया और शेख अब्दुल हमीद उसे अपने घर ले गया। घर क्या था, पूरा महल था जिसमें 20-25 कमरे, बड़े बड़े दलान और आगे पीछे फलदार दरख्तों के खुशनुमा बाग थे। उन्हीं दलानों और गुलाम गर्दिशों से गुजरता हुआ वो एक दलान में पहुंचा तो हैरत ने उसके पैर पकड़ लिए। वो हैरान खड़े का खड़ा रह गया। उस दलान में 4 बूढ़े एक दायरे में सर झुकाए बैठे बयान कर रहे थे। वक्फे वक्फे से सर उठाकर एक लंबी ठंडी आह भरते और फिर सर झुकाकर रोने लगते। शेख अब्दुल हमीद ने उन बूढ़ों की तरफ अफसुर्दा निगाहों से देखा और फिर खुद भी उनकी तरह आह भर के हाकिम से बोला, तुम मेरी और इन बूढ़ों की देखभाल करोगे। जरूरत की हर चीज हमें वक्त पर मिलती रहे, हमें किसी किस्म की तकलीफ ना हो। लेकिन एक बात का सख्ती से ख्याल रखना, कभी भूल कर भी ये ना पूछना कि हम आहजारी क्यों कर रहे हैं। बोलो, वादा करते हो? हाकिम ने वादा कर लिया। हालांकि वो ये जानने के लिए बेचैन था कि ये बूढ़े जिन्हें दुनिया की हर चीज मुयसर है ये इतने दुखी क्यों हैं। दिन गुजरते रहे, बूढ़े रोते रहे और हाकिम उनकी हिदमत करता रहा। शेख अब्दुल हमीद इससे बहुत खुश था। उसने वसीयत कर दी थी कि उसके बाद उसकी जायदाद का मालिक हाकिम होगा। 2 साल इसी तरह बीत गए। बूढ़े अब बहुत कमजोर हो गए थे और उनके चल चलाव का वक्त आन पहुंचा था। एक दिन सुबह को हाकिम सोकर उठा तो उसे मालूम हुआ कि एक बूढ़ा इस दुनिया से कूच कर गया है। एक हफ्ते बाद दूसरा बूढ़ा भी चल बसा।
اور 10-15 دن بعد باقی 2 بوڑھے بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اس حویلی میں صرف حاکم اور شیخ عبد الحمید رہ گئے۔ کچھ دنوں بعد شیخ بھی بیمار ہو گیا اور اس کے بچنے کی کوئی امید نہ رہی۔ یہ دیکھ کر حاکم نے اسے کہا، چچا جان، میں نے اب تک آپ کے حکم کی تعمیل کی، کبھی یہ نہ پوچھا کہ آپ اور آپ کے ساتھی اتنے اداس اور غمگین کیوں رہتے ہیں، لیکن اب آپ کا آخری وقت آ گیا ہے، خدارا اب تو بتا دیجئے کہ آپ سب اتنے دکھی کیوں تھے۔ شیخ عبد الحمید آہ بڑھ کر بولا، بیٹا تمہیں یہ بات نہیں پوچھنی چاہیے تھی، لیکن ہو سکتا ہے کہ میں تمہیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اداسی کا سبب بتا دوں تو تم اس دکھ درد سے محفوظ رہو جس میں ہم ساری زندگی مبتلا رہے۔ اتنا کہہ کر شیخ ذرا سا اٹھا، گاؤ تکیے سے کمر ٹیکی اور پھر سامنے ایک باری بند دروازے کی طرف اشارہ کر کے بولا، یہ دروازہ کبھی مت کھولنا، اگر تم نے میری نصیحت نہ مانی تو تمہارا بھی یہی حال ہوگا جو ہمارا ہوا۔ یہ کہہ کر شیخ نے زور کی ہچکی لی اور پھر اپنی جان پیدا کرنے والے کے سپرد کر دی۔ شیخ عبد الحمید کی وفات کے بعد اس کی جائیداد کا وارث حاکم بنا اور وہ آرام و آسائش کی زندگی بسر کرنے لگا۔ وہ بہت خوش تھا کہ قسمت نے ایک بار پھر یاوری کی اور دوبارہ اسے عیش و آرام کی زندگی میسر آ گئی۔ اب کی بار اس نے اپنی پچھلی بے وقوفیوں کو نہ دہرانے کا عہد کر رکھا تھا۔ ایک دن حاکم اسی دروازے کے پاس سے گزرا جسے شیخ عبد الحمید نے کھولنے سے منع کیا تھا اور کہا تھا کہ اس دروازے کو کبھی مت کھولنا ورنہ تمہارا بھی وہی حشر ہوگا جو ہم لوگوں کا ہوا۔ اسے اپنے چچا کے وہ الفاظ یاد تھے جو اس نے مرتے وقت کہے تھے، لیکن انسان تھا، تجسس اس کے اندر بھر گیا اور وہ اپنے دل پر قابو نہ رکھ سکا۔ اس نے سوچا کہ دیکھوں تو اس دروازے کے اندر ایسی کیا چیز ہے جسے دیکھنے کے لیے اس کے چچا نے منع کیا تھا۔ اس کے دماغ نے اسے بہت سمجھایا کہ یہ کام مت کرو، لیکن آخر وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو گیا اور دروازہ کھول کر اندر نگاہ ڈالی۔ دروازے کے ساتھ پتھر کی سیڑھیاں تھیں جو کہ لمبی سی سرنگ میں جاتی تھیں۔ اس سرنگ کے آخری سرے پر مدم مدم سی روشنی ٹمٹما رہی تھی۔ حاکم کے پاؤں بے اختیار سیڑھیاں طے کرنے لگے۔ اب وہ سرنگ کے اندر اس روشنی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ آخر کار چلتے چلتے وہ اس کے آخری سرے تک پہنچ گیا۔ یہ سرنگ ایک لمبے چوڑے میدان میں نکلتی تھی۔ حاکم اس بڑے میدان میں کھڑا ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ سامنے سے اونٹوں کا ایک قافلہ آتا دکھائی دیا۔ یہ اونٹ 4 تھے، 3 اونٹوں پر 3 آدمی سوار تھے اور چوتھا حالی تھا۔ اونٹ قریب آئے تو حاکم کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ جن سواروں کو حاکم مرد سمجھ رہا تھا وہ عورتیں تھیں جو شکل و صورت سے پرستان کی پریاں یا جنت کی حوریں لگ رہی تھیں۔ ان میں سے ایک عورت نیچے اتری، اس نے حالی اونٹ پر حاکم کو بٹھایا اور پھر یہ قافلہ آگے روانہ ہو گیا۔ راستے میں حاکم نے عورتوں سے بہت پوچھا کہ وہ اسے کہاں لے جا رہی ہیں، لیکن وہ جواب میں مسکراتی رہیں اور بولی کچھ نہیں۔ چند گھنٹوں کے سفر کے بعد یہ قافلہ ایک نہایت خوبصورت اور حسین شہر میں جا نکلا۔ یہاں ہر طرف چہل پہل تھی، لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے، ہر شخص کے چہرے پر مسکراہٹ تھی اور ہر شخص مطمئن اور خوشحال دکھائی دے رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد یہ قافلہ ایک عالی شان محل کے دروازے پر جا کر رک گیا۔ تینوں عورتیں اونٹوں پر سے اتریں اور حاکم کو محل کے اندر لے گئیں۔ وہ محل کی ایک ایک چیز کو غور سے دیکھتا اور حیرت سے دانتوں تلے انگلیاں دبا لیتا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے بہت خوبصورت سہانا سپنا دیکھ رہا ہو۔ عورتیں خوبصورت باغات، پھولوں کے حسین و جمیل تختوں اور ان کے درمیان چلتے ہوئے خوشنما فواروں کے پاس سے گزرتی حاکم کو ایک بڑے سے کمرے میں لے گئیں، جہاں ایک بڑے سے سونے کے تخت پر ایک عورت بیٹھی تھی۔ کمرہ بڑا ہی خوبصورت اور آراستہ تھا۔ وہ عورت جو سونے کے تخت پر بیٹھی تھی اس نے حاکم سے کہا، ہم تمہیں اپنی سلطنت میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہاں ہم عورتوں کی حکومت ہے، ہم نے اسے جنت بنا دیا ہے۔ یہاں نہ کوئی چوری کرتا ہے نہ ڈاکہ ڈالتا ہے، ہر شخص کو ضرورت کی ہر چیز مہیا کی جاتی ہے، کوئی غریب نہیں ہے، کوئی کسی کا محتاج نہیں ہے،
सभी खुशो हुरम जिंदगी बसर करते हैं। बोलो, हमारी सल्तनत में रहना चाहते हो? मलका आलिया, इस जन्नत में रहने को किसका दिल नहीं चाहेगा? हाकिम ने बड़े अदब से सर झुकाकर कहा। तो फिर ठीक है, मलका ने कहा, तुम यहीं हमारे महल में रहो, लेकिन एक बात याद रखना। ये कहकर एक बंद दरवाजे की तरफ इशारा किया और बोली, कभी इस दरवाजे को मत खोलना, वरना सारी उम्र पछताओगे। हाकिम को औरतों की इस सल्तनत में रहते 1 बरस हो गया। इस अरसे में उसने वजीरजादी की लड़की से शादी भी कर ली और अब वो एक बेटे का बाप था। उसका हर रोज ईद और शब बारात थी। फिक्र थी न कोई गम, बस एक चीज दिल में खटकती रहती थी। वो ये मालूम करना चाहता था कि उस दरवाजे के अंदर क्या है, जिसे खोलने से मलका आलिया ने मना किया था। एक दिन उस दरवाजे के पास से गुजरा तो ठिठक कर खड़ा हो गया। उसके दिल में तजस्सुस पैदा हुआ। उसने सोचा कि मैंने अपने चचा का कहा नहीं माना था, तो उस दरवाजे को खोलने पर मैं इस जन्नत में पहुंच गया। अगर मलका का कहा ना मानूं तो हो सकता है कि इससे भी बड़ी जन्नत में पहुंच जाऊं, जो इससे भी ज्यादा हसीन और अच्छी हो, और जहां पर इनसे भी ज्यादा खूबसूरत हुरें और परियां हों। यह सोचकर उसने दरवाजे का कुंडा पकड़कर खींचा। दरवाजा हल्की सी चिरचिराहट से खुल गया। उस दरवाजे की सीढ़ियां भी एक लंबी सुरंग में जाती थीं, और उस सुरंग के आखिरी सिरे पर भी मध्यम सी रोशनी दिखाई दे रही थी। वो सीढ़ियां उतरकर उसके आखिरी सिरे तक गया, और जब बाहर निकला तो सुरंग एकदम उसके पीछे गायब हो गई। अब वो एक मैदान में खड़ा था। उसने इधर उधर देखा तो हर चीज उसे जानी पहचानी नजर आई। वो अपने शहर में पहुंच गया था। अब उसे मालूम हुआ कि वह बूढ़े क्यों हर वक्त रोते पीटते रहते थे। अब उसकी जिंदगी भी रोते धोते गुजरेगी। वो अपने उस घर बार और बीवी बच्चे को याद करता जो उस जन्नत में छोड़ आया था, और फिर दाढ़े मार मार कर रोने लगता। इसी तरह वो रोते धोते एक दिन मर गया, और उस दरवाजे का राज भी अपने साथ कब्र में ले गया। ये सच है, इंसान किसी हाल में भी खुश नहीं और हमेशा खूब से खूब तर की तलाश में रहता है।